Senador, dawata ang among dakong alipay, pagpasalamat, unang-una sa imong first time in history to story 4 classrooms diri sa Tagpangi Elementary School. Kay dako kaayo kabag-uhan ang Tagpangi Elementary School. Sa congressman pa ko, wala ko makalimot nga kanang maong school buildings diha, maunay akong groundbreaking ni adtong Tungura. Wala pa'y cover court. Itagaan na to cover court kay ang school head ni atong Tungura nangayo usab.